विटामिन डी की नौजवानों के लिए क्या सिग्निफिकेंस है और इसकी कमी की क्या अलामात हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, विटामिन डी जिसे आम तौर पर सनशाइन विटामिन डी भी कहा जाता है, नौजवानों की हेल्थ और वेल बीइंग को सस्टेन रखने के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसकी अहमियत कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बोन हेल्थ से कहीं बढ़कर है, जैसा कि ये विटामिन बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमें फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करने से लेकर इम्प्रूव्ड मस्कुलर फंक्शंस, गुड मेंटल हेल्थ और इसके अलावा और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स को मेंटेन और सस्टेन रखने के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चूंकि नौजवानों का जिस्म बहुत तेजी से फिजिकल और कॉग्निटिव चेंजेस से गुजर रहा होता है, तो इस उम्र में बहुत जरूरी है कि इन प्रोसेसेस को सही तरीके से करने के लिए उनकी बॉडी को मुनासिब मिकदार में तमाम जरूरी न्यूट्रिएंट्स मुहैया किए जाएं। इस सिनेरियो में विटामिन डी की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट इज फंडामेंटल नॉट ओनली फॉर इमीडिएट हेल्थ आउटकम्स but also for setting the foundation of healthy adulthood। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक कर लिया करें, ताकि हमारी आने वाली फर्दर रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विटामिन डी लेना नौजवानों के लिए आखिर क्यों जरूरी है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें इम्प्रूव्ड बोन हेल्थ में फैसिलिटेट करता है। विटामिन डी दरअसल हमारे गट यानी खुराक की नाली में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है, और अगर ये एब्जॉर्प्शन सही तरीके से होती रहे तो इससे बोन्स और टीथ को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा यंगस्टर चूंकि बोन ग्रोथ और बोन रीमॉडलिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं, इसलिए उनको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट में विटामिन डी चाहिए होता है। इसके अलावा ये जिस्म में हड्डियों की बीमारियों जैसा कि रिकेट्स वगैरह से भी हमें महफूज रखता है। अगर इम्यून सिस्टम के हवाले से बात करें तो विटामिन डी हमारे जिस्म में बीमारी पैदा करने वाले पैथोजेंस के खिलाफ बनने वाले सेल्स यानी कि मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस की एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ाता है। इसके अलावा एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन डी की कंजम्पशन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसा कि टाइप 1 डायबिटीज और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी खतरनाक बीमारियों से भी बचाता है। इसके अलावा विटामिन डी का एक अहम रोल है मूड रेगुलेशन में और डिप्रेशन को कम करने में, और आप लोग जानते हैं कि ये दोनों बिल्कुल इमर्जिंग चीजें हैं जो कि आजकल के नौजवान और यंगस्टर्स बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। अगर विटामिन डी इस्तेमाल करने के लिए लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो ये बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियों से बचाने की सलाहियत भी रखता है, जैसा कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और इवन के कुछ टाइप्स के कैंसर्स। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे अहम विटामिन डी का सोर्स है सनलाइट। जब भी हमारी स्किन सनलाइट से एक्सपोज्ड होती है तो ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। सो अगर नौजवान अपनी रूटीन में कुछ ना कुछ आउटडोर एक्टिविटीज शामिल कर लेते हैं तो वो विटामिन डी की कमी को नेचुरल वे में पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डाइट की बात करें तो इसमें आ जाती हैं फैटी फिश एंड फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा एग जोक भी ली जा सकती है। इनसे आपको विटामिन डी एक बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट में हासिल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर इन केस आपकी आउटडोर एक्टिविटीज और डाइटरी इनटेक विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए इनसफिशिएंट है तो आप किसी फिजिशियन की कंसल्टेशन से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर विटामिन डी की डेली रिकमेंडेड डोज की बात की जाए तो ये उम्र और हर इंसान की सेहत के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ होती है। बच्चों और टीनेजर्स के लिए ये मिकदार 600 इंटरनेशनल यूनिट्स है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की इलामात क्या हो सकती हैं
اور ان کو نیچرلی کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو وائٹامن ڈی کی کمی کی بہت ساری علامات ہیں۔ ان علامات میں ارلی ڈیٹیکشن اگر کر لی جائے تو آپ ایک اچھا ہیلدی اسٹیٹس سسٹین کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز اب دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی عام علامات ہیں جو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے ہو سکتی ہیں۔ تو نمبر 1 پر آ جاتا ہے بون اینڈ مسل ویکنیس۔ اگر آپ کے جسم میں خاص طور پر کمر کے نچلے حصے میں درد رہتا ہے یا ٹانگوں میں درد رہتا ہے یا آپ کو مسکولر ویکنیس محسوس ہوتی ہے اور آپ کو اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے تو یہ وائٹامن ڈی کی کمی کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ کمی لمبے عرصے تک رہے تو اس سے سافٹ بونز اور ویکنیس جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے بچوں میں ریکٹس اور بڑوں میں اوسٹیوملیشیا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی کی کمی بون فریکچرز کا رسک بھی بہت بڑھا دیتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے وائٹامن ڈی کی کمی سے ہونے والی بون ڈینسٹی میں ریڈکشن، جس کی وجہ سے آپ مائنر انجریز کے نتیجے میں بھی بون فریکچرز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے آپ ایک جنرل ویکنیس اور فٹیگ محسوس کرتے ہیں، اور اس کمی کی وجہ سے آپ کی اوور آل کوالٹی آف لائف بھی کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر پائے جانے والے سمٹمز میں آ جاتا ہے موڈ چینجز، ڈپریشن اور امپیئرڈ وونڈ ہیلنگ، یعنی زخم کا بہت دیر بعد ہیل ہونا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہیئر لاس جیسے مسائل بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ کمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ ان کا امیون سسٹم بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لو لیول آف وائٹامن ڈی پور ہارٹ ہیلتھ سے بھی لنکڈ ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق آپ کی امپیئرڈ کوگنیٹیو ایبیلٹیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ کام کے دوران اپنا فوکس برقرار نہ رکھ سکنا اور یادداشت میں کمی وغیرہ۔ تو فرینڈز اگر آپ یہ علامات یا ان میں سے کوئی بھی محسوس کر رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اپنی ڈائٹ کو امپروو کریں۔ ایسی غذا استعمال کریں جس میں بیلنسڈ نیوٹرینٹس ہوں انکلوڈنگ وائٹامن ڈی۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی رچ کھانے استعمال کیے جائیں جیسا کہ فش، فورٹیفائڈ ڈیری پروڈکٹس اور ایگز۔ اس کے علاوہ ہیلدی ایٹنگ پیٹرن کو اڈاپٹ کیا جائے، یعنی کھانے کو دن بھر میں مقررہ اوقات میں لینا اور صرف صحت بخش غذا ہی کھائی جائے۔ اس کے علاوہ بچوں اور ٹین ایجرز کو چاہیے کہ اپنی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا بڑھائیں اور ایک حد تک سن ایکسپوئر کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس ویڈیو میں ڈسکس کی جانے والی کسی بھی علامت کو محسوس کر رہے ہیں تو اس کو اگنور نہ کریں بلکہ فوری طور پر اس طرف دھیان دیں۔ اس کے علاوہ ریگولر ہیلتھ مانیٹرنگ کے دوران وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا ایک ٹیسٹ بھی لازمی کروا لیا کریں۔ سو فرینڈز یہ تھی ایک ویڈیو جس میں ہم نے نوجوانوں کو وائٹامن ڈی کی اہمیت کے متعلق اویئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ وی ہوپ کہ آپ اس ویڈیو میں ڈسکس کی جانے والی باتوں اور احتیاطوں کو نیگلیکٹ نہیں کریں گے۔ سو ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اسٹے بلیسڈ، اسٹے ہیپی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔